আগামী দিনতে গার্জেন হিসাবে করতে বাংলা আগামী দিন অমহাই মিটিং গার্জেন মানে অ্যাটেন্ডেন্স সংনান্তন আগাম 27,360 भाड़ा बाजेट स्कूल खाए 150,000 सीट बाजेट के 27,000 150,000 स्कूल एक लोग 150,000 भारत बेलाय बेलाय आम्बाई आफाद सको हाथ आम्बाई आफाद भारत नाय जब पोस्ट पेरेंट्स PMC माध्यमे चिंगरो रैली क्या रैली विषय में साथ खाने पक नाकना जे PMC स्कूल चिंग सारा दिन प्रवा पैसा पंगो आबू मोसा साइड ना क्या अब नाइकल नाइ प्रधानमंत्री नि इन खान होते नाइकल जाना उनके तेव तो मजे सुनो कल चिंगरो इनको बुफान काइमानी गतंगलाय खाना चिंगरो बुफान काइमानी बिसिं दे सार किसे जायगा साइड ना क्या जे प्रथम श्रेणी হইতে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত কায় বংনি ইচ্ছা মতো ওক যা খুশি যে নাইক খাইমান নাই বংন প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্থান খাইনাইন বংন পুরস্কার হারজাংনাই গাইতে ক্লাস 4 হইতে ক্লাস 7 জরাখায় বংনি কাম ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ জাতীয় পতাকা যে বেশি কাহাম খাইমান নাই বড় পুরস্কার মাননাই এই ক্লাস 8 যেতে क्लास 9 क्लास 10 जरा बरक कैताम खाइनाय स्कूल PMC नि लगुनो बरक खाइनाय तो खाइनाय गायते 11 12 तो साल बसा तो कमनो बनो PMC स्कूल कामो नाय अब सोमोन्दे बंगुदै लेखांना गाय खाना तो गार्जेन रनो आन कमुं तंनाय नरक छात्र छात्रीनि जे आर्ट खाइने मुसुंनाय जतनो आर्ट कम्पिटिशन को पार्टिसिपेट खाइदि कारण खाइते खाइते अपास होनाय इंगे तांनाय जों बंनो खाता खाइनो जों आर्ट पेपर दिनाय इंगे कलम खाइबो सात